Welcome back to Goa News. The Chimbal Flyover project, which saw an investment of rupees 46 crore, is completion with the 3 lanes expected due to inaugurated in October. The remaining 3 lanes will be completed in the next 6 months. Residents of Chimbal face hardship during the construction phase as the ongoing work distributed local movements. Once the project is fully completed, the Manas Road will be opened and both side access routes will be closed. Notably, the flyover lacks service road, raising concern about the future traffic management. नमस्कार येवकार, आम्ही आसा आता चिंबला फ्लायओव्हराचेर जय 46 करोड खर्च करून हांगासर हो फ्लायओव्हर बांदलो वता. तितूंतले 3 लेन ऑलमोस्ट रेडी जालेले आसा आनी 3 लेन 6 म्हयन्या उपरांत जातले, कारण 3 म्हयन्याचे आनी 6 म्हयने एक्सटेंशन दिलेले आसा ते एका 3 लेनाचे. आणि आता 3 लेन ऑलमोस्ट रेडी आसा आणि फुडल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यान हो चालू जातलो, उक्तावण जातले हे फ्लायओव्हराचे. सो हे फ्लायओव्हराक लागून चिंबलाचे जे पब्लीक आसा, जे लोक आसा हांगासर, तांकां खुबसो त्रास उखलचो पडलो हे 2 वर्सांच्या भितर हो फ्लायओव्हर रेडी जाताना. आनी हांगा 2 एक्सिडेंटूय अशे जाले, 2 जाण हे एक्सिडेंटान सोंपले, कारण हांगासर सेफ्टी मेजर्स खूप डिफिकल्ट असले आणि मागीर सेफ्टी मेजर्स घेऊन मागीर हे केले. हांगा सिग्नलां लावची पडली, हांगा स्पीड ब्रेकर लावचे पडले, जे सकल अंडरपास आसा थंयसर. आणि आता हो फ्लायओव्हर ऑक्टोबरान ओपन जातले. आता सद्याक तर 3 लेनाचो फ्लायओव्हर सुरू करतले आणि जे टेम्पररी बेस दोन्ही सायडीक जो ट्रॅफिक मूव जाता ते हेचेर सगळे शिफ्ट करतले. आणि हांगासर आता फ्लायओव्हर चालू जातलो हे ऑक्टोबरान. ऑलमोस्ट 46 करोड हेचेर खर्च केलेलो आसा आणि हो दुसरो आसा तो 6 म्हयन्यान चालू जातलो. आनी अशेंच पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर एक सकल क्रीक आसा, जी क्रीक म्हणजे आमचे कडेन मानस म्हणटा ती आसा. हे फ्लायओव्हराक दोन्ही सायडीक हे फ्लायओव्हर रेडी जाल्या उपरांत ती मानस कंप्लिटली ओपन करतले. ते जी क्रीक आसा ती कंप्लिटली ओपन करतले आणि दोन्ही सायडीक सकयल्यान जी वाट आसली ती बंद जातली दोन्ही सायडीक. आणि हे फ्लायओव्हराक सर्वीस रोड ना. सो ही एक व्हडली गोश्ट आसा. हे एका फ्लायओव्हराक खंयच्या सायडीक आनी सर्वीस रोड ना. लोकल जे मूव जाताले ते हांगासून वयताले तांकां जे सर्वीस रोड आसा तो बंद जातलो आणि क्रीक आहा ती टोटली ओपन करतले सकयल्यान आणि त्याच्या उपरांत हे सगळे चालू करतले. सो अशेंच आमी तुमकां बारीक बारीक अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.